ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగ రంజాన్. రంజాన్ మాసం ఎంతో పవిత్రమైంది. ఈ మాసంలో ముస్లిం సోదరులు పరమ నిష్ఠతో చేసే ఉపవాసం గొప్పది. రంజాన్ మాసం ప్రారంభం దృష్ట్యా మాస విశిష్టతపై స్టోరీ. ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే రంజాన్ పండుగ పరమార్థంలో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా చేయు ప్రార్థనను నమాజు అంటారు. కఠోర నియమాలను అనుసరించి చేయు ఉపవాస దీక్ష రంజాన్ మాసం విశిష్టత. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ చదవటం, అల్లాను భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థన చేయటం, పేదలకు సహాయపడటం వంటివి మనకు కనిపిస్తాయి. ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు ఆధ్యాత్మికతను కలిగించే ఈ పవిత్ర మాసం క్రమశిక్షణకు నిదర్శనం, ఎందరికో ఆదర్శం. రంజాన్ మాసంలో నరకం గేట్లు మూసి ఉంటాయని, కనుక పేదలకు దాన ధర్మాలు చేయటం ద్వారా పుణ్యం సంప్రాప్తిస్తుందని ముస్లిం సోదరుల ప్రగాఢ నమ్మకం. అందుకే ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో వీరు నిరుపేదలకు దాన ధర్మాలు చేస్తారు. ప్రార్థన వలన ఎన్నో ప్రయోజనాలు, ఆత్మజ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది. ఆయా సమయాల్లో ఈ దానాలు చేయటం ప్రధాన ఆధారం. మానసిక ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతు. రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా నిలవంక కనబడగానే రంజాన్ మాసం మొదలవుతుంది. రంజాన్ మాసం విశిష్టత గురించి 2-3 ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. భగవంతుడు సృష్టించిన మానవుల్ని తను సృష్టించినాడు కాబట్టి తనకు ఏమాత్రం వినయ విధేయతలతో ఉంటారు వీళ్ళు అనే దాని గురించి, పరీక్ష గురించి తను రంజాన్లో హజ్, జకాత్, రోజా మరియు నమాజ్ ఇవన్నీ 5 ఫరాయిజులు పెట్టారు. అందులో భాగంగా ఈ రంజాన్ మాసంలో రోజా ఉండడము అంటే ఒక పొద్దు ఉండడము. 30 రోజులు ఉపవాసం ఉంటాము. 30 రోజులు ఉపవాసం ఉండి భగవంతుడికి మెప్పించడం కోసము ఏది తినకుండా ఉపవాసం భగవంతుడి కొరకే ఉంటాము. మరియు 11 సంవత్సరంలో 12 నెలల్లో 11 నెలలు తను సంపాదించుకుని 1 నెల మాత్రము కేవలము భగవంతుడి ప్రార్థన కోసం నమాజ్ చేయడము, ఖురాన్ చదవడము, పఠనము చేయడము, దాని గురించి మరియు దాన ధర్మాలు చేయడము దీని ప్రత్యేకత. అదేవిధంగా తను సంపాదించిన సంపాదనలో 2.5% జకాత్ ఏదైతే ఉంటుందో, తను 1,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయంటే దాంట్లో 2,500 రూపాయలు ఆ ప్రకారం ఎన్ని లక్షలు ఉంటే అన్ని ప్రకారంగా తీసుకొని బీద వాళ్లకు, ఎవరికైతే ఏది దొరకని పక్షంలో ఉన్న వాళ్లకు ఫస్ట్ తన చుట్టాలలో, దాని తర్వాత తన దగ్గర బంధువులలో, తర్వాత బీద వాళ్ళల్లో అందరికీ వాళ్ళు 2.5% తీసి వాళ్ళకి పంచి వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా రంజాన్ మాసం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు కూడా రంజాన్లో బాగా తినాలి. వాళ్ళు కూడా మనం ఇట్లయితే ఆకలి ఏంది అనేది ఈ రంజాన్ మాసం గురించి తెలుస్తుంది. ఆ సందర్భంగా బీదవాడు ఎలా బ్రతుకుతున్నాడు వాడి గురించి కూడా ఆలోచన చేసే విధానం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 2.5% వాళ్ళందరికీ దాన ధర్మాలు చేయడము, నమాజ్ చేయడము ఇది దీని విశిష్టత. అందుకోసమే ఈ రంజాన్ మాసంలో అందరూ కూడా ఎప్పుడైతే రంజాన్ నిలవంక కనబడగానే 30 రోజులు ఉపవాసం ఉండి అందరికీ చాలా చక్కగా దాన ధర్మాలు చేసి నమాజ్ పఠనం చేసి చేయడము దీని విశిష్టత. నెల రోజుల పాటు జరిగే రంజాన్ మాసం ఒక అపురూపం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం. అందుకే ముస్లిం సోదరులకు ఈ పండుగ అంటే చాలా ఇష్టం. అల్లా అందర్నీ చల్లగా కాపాడాలని, ఆశీస్సులు అందించాలని వీరి ప్రార్థనలో కోరుకోవటం విశేషం. పవిత్రమైన గ్రంథం ఖురాన్ చదవటం ఈ మాసం విశేషం. అందుకే పవిత్ర మాసంగా ఈ రంజాన్ మాసం నిలిచిపోతుంది. నెలవంక కనిపించటంతో ప్రారంభమైన ఈ రంజాన్ పండుగ ముగింపులో కూడా నెలవంక కనిపించటంతో రంజాన్ పండుగ సందడి కనిపిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఒకరినొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా చేయు నమాజు, ప్రత్యేక ప్రార్థన ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగజేస్తుంది. అందరికీ ఒక్కడే దైవం. రంజాన్ ఉపవాస దీక్ష అద్భుతం. రంజాన్ పండుగ పరమార్థం అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఈ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు హిందువులను కూడా ఆహ్వానిస్తారు. అందరూ ఒకటేనన్న భావన వారిది. అలా సమైక్యత భావం చాటి చెప్పే రంజాన్ పండుగ అంటే అందరికీ ఎంతో ఇష్టం. కల్ मंगल के दिन 12 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है. इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं, यानी लुगत में किसी काम से रुकने को सोम कहते हैं. शरीयत के मुताबिक इस्लाम में मुसलमान बंदा इबादत की नीयत करते हुए सुबह फजर से लेकर शाम मगरिब तक गुनाहों से बचने और
غیر ضروری کاموں سے بچنے اور جو ہے سو فحش کلامی سے بچنے کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھا تو جو ہے سو اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو 2 ہجری میں جو ہے سو 2 ہجری سے شروع کیا گیا، فرض کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سو قرآن نازل فرمایا، اور اسی لیے اس مہینے میں قرآن نازل ہونے سے اس رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں روزہ دار جو ہے سو روزہ رکھتے ہیں، 30 روزے رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں۔ تو روزے دار کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور روزے دار جنت میں بلا حساب و کتاب اجر کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے جو روزہ دار داخل ہوتا ہے۔ تو ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہے سو نازل کی ہیں۔ تو اس مہینوں کو مبارک جانتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری حیات میں اللہ تعالیٰ نے صحت مندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی جو ہے سو ہم کو موقع فراہم کر رہا ہے، تو ہم اس کو روزوں کو جو ہے سو رکھنا چاہیے، بلا عذر روزوں کو جو ہے سو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے اس رمضان میں کہ جو ہے سو غلط کاموں سے، فحاشی سے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی سے کچھ تلخ کلامی ہونے جا رہی، کوئی کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ بھی جو ہے سو اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی زیادتی کو جو ہے سو ترک کر دے۔ تو میں ہمارے تمام نوجوان بچوں سے، روزہ داروں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد یا تراویح کے درمیان میں ہم اکثر جو ہے سو سڑکوں پر، ہوٹلوں کے پاس، پان کی دکانوں کے پاس نظر آتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہم مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے عبادت کریں، اور شب قدر جب آتی ہے تو جو شب قدر کی تمام نفل نمازیں شب قدر میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے سو مشغول رہیں، اور شب قدر کے دن جو ہے سو قبور کی زیارت بھی کریں، اپنے مرحومین کے حق میں جو ہے سو اپن جو ہے سو ایصال ثواب کے لیے ان کے حق میں جو ہے سو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ میں تمام امت سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے متبرک مہینے کو جو ہے سو غنیمت جان کر جو ہے سو روزے رکھنے کی جو ہے سو پوری کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں 1-2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کے فرضیت کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں کو بھی فرض تھا روزہ۔ تو یہ امت کے لیے خاص نہیں ہے یہ، بلکہ پچھلی امتیں جتنی گزری ہیں، اگرچہ کہ طریقہ کار الگ الگ تھا ہوگا روزے کا، اوقات میں، ایام میں، لیکن ہر شریعت میں جیسے نمازوں کا ثبوت ہے، اسی طریقے سے ہر امت اور ہر شریعت میں اس روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ روزہ رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، مصیبتوں میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر روزوں کو فرض قرار دیے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی 1-2 دن میں آنے والا ہے، تو اس لیے اس سلسلے میں ہم کو متفکر ہونا چاہیے۔ تاریخ بھی اگر دیکھیں گے، احادیث مبارکہ میں بھی اگر دیکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل کیا تھا۔ شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے استقبال کے سلسلے میں۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی رمضان مبارک میں جو کام کرنا ہے وہ خاص طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے روزوں کا اہتمام، جو رمضان مبارک کے پورا 1 مہینہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور روزے کا معنی ہے یعنی طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس لیے 1 مہینے کا روزے کا اہتمام کرے۔ دوسری جو عبادت ہے اس مہینے میں،
وہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے. چاند رات سے لے کر چاند رات تک تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کافی آپ نے تنبیہ فرمائی اور توجہ دلائی ہے کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور دن میں نمازوں کا، روزوں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے. اور آخری عشرے میں آپ کے اعتکاف کرنے کی بھی سنت رہی ہے اور آپ کا عمل رہا ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے. تو اس لیے خاص طور پہ دن میں روزے کا اہتمام کیا جائے، رات میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزے کے جو توڑے جانے والی چیزیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو حضرات علماء سے معلوم کریں، اور روزے کے پابندیاں کیا ہوتے ہیں وہ سارے مسائل علماء سے ربط رکھ کے معلوم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.